If things are the Lord, I guarantee His love endures forever. He's good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Sing it again. Look into the Lord, God that He His love endures forever. For He's good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever. Bukan nyo? Ang Diyos isa lang. Pila ni? Tatlo. Isa. May nagsilikon pila ka tatlo, sino pila ni? Picturean mo ni, isa lang ni ka-figure. Isa lang ni ka-figure. Pero pila ka tatlo? So, and God said, let us make man in our own image. God the Father, Son, and Holy Spirit. Let us. Hindi in angels. Kaya dalawang mga Christian pa, may mga pastors pa nga sa subong, ang pagsiling let us make man in our own image, angels ko na ako sa Diyos. No! Angels are not creators. God is the only creator of all creations. God. Living. So nga ano yung plural? Let us. Simple no? Simple ang ba? Sige. So, pagtugas ng Diyos, kung tanong din natin ang date sa pagtugas sa chapter 2, as the origin of the woman, Genesis chapter 2, verse 18. So, nag-obra ang Diyos ang garden, nga mo ang Garden of Eden, natugan ang tanan, ara ng tanan-tanan, naplastan ng tanan-tanan, itugan niya ang tao. Kasi Adan, nagforma siya sa iya po sa luta, kagiboy pan, sa ginawa sa kinabuhi, sa iya mga ilong. Gusto? Gusto hindi? No. Ha? Hangin.